मैथ वाला कोई छाड़े दी मास फिजिक्स खाली आड़े को देखिबो एते कोन अछि एथि कोन अछि खाली आड़े दी मास होय तो 11 तो पढि साइलनी एते क्लास वाला ये तो फास्ट सेकंड तो मन रहउनी निजे भाव परीक्षा तो 10टा देखिबो ना केन देखो सब करियो एते कार्य लेखन सब केन हो बला ଏମିତି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଫଳ ଯୋଡି ତମକୁ ଦିଆ ହବ ଏଇ 6 ମାସ 8 ମାସ କାଠ ଟିକେ ଯାହା ଛୁଟି ତ ଘରକୁ ଯାଉଛ ତାପରେ କଣ ନା ରେଜଲ୍ଟ ତ ଖରାପ ହବ ବଦନାମ ହବ କିଏ ଦେବେ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଭାଇ ତୁ ଆରଥର ତୁ 52ଟା ପିଲା ରେଭେନ୍ସାରେ ଫେଲ ହେଇକି ସମୟ ଫେଲ ହେଇକି ତମେ ରେଭେନ୍ସାରେ କଟକ 91% ଅଛି ତ 91 ଯଦି ଗଲା ପରେ ଆରଥର 52ଟା ପିଲା ଫେଲ ହେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ତୋ ରେଜଲ୍ଟ ତା ପୂର୍ବ ଥର 56ଟା ତା ପୂର୍ବ ଥର 64 91% ରଖିକି ଆଇଲା ପରେ 52ଟା ପିଲା କେମିତି ଫେଲ ହଉଛୁ 52ଟା ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଟା ପିଲା ତ ଯୋଉ 52ଟା ପିଲା ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ କଣ କହିବେ ରେଭେନ୍ସା ଖରାପ 52ଟା ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ 52ଟା ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ରିଅଲାଇଜ କରିପାରୁଛ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି 52ଟା ପିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେତେ ହବ ଗୋଟେ ପିଲା 91% ରଖିକି ଆସୁଛି ଯେ ଆସିକି ଏଠି ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିବେ କଣ ଆସିକି କିଛି ପାଠ ପଢା ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ତମେ ଯୋଡି ଯାଅ କିଛି ପାଠ ପଢା ହବ ତ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତମର ତ ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା କିଏ ଗୋଟେ 560 ମାର୍କ ତମେ ରଖୁଛ ନା ନାହିଁ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ରେଭେନ୍ସା ତ କିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି 540 545 90% ରଖୁଛି ପିଲା ରଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ 91% ପିଲାରେ ଜଣେ 540 85 ରଖିଲା ସେଇ 91% ପିଲା ଫେଲ ହେଇଯାଉଛି ତ ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି ଲିଟରାଲି ଫେଲ ମାନେ ବିଲୋ 33% ତମେ ପାସ୍ ହବାରେ ତମର ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଫେଲ ହବାରେ ତମର ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ 1% ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ମାଇନର ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ ନିଜେ କରିପାରିବ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତମର ସିଲାବସ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏଇ ଫ୍ଲୋ ତମର ଯଦି ଜିଲ୍ ଟା ଏଇ ଟାଇମରେ ଏତିକି ତ 10ଟା ଲେଖା ଚାପ୍ଟର ସରିଯାଇଥିବ ତ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରୁଥିବ କଣ ପଢିବି କଣ ପଢିବି ଭାବିପାରିବନି ପ୍ଲସ ଟୁ ମାର୍କ ରଖିଗଲେ ମୋର କିଛି ଫାଇଦା ହବନି ମୋର ସାଲାରୀ ବଢିବନି ମୋର ଦରମା ବଢିବନି ମୋ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆଡ ହବନି ମୋ ଘରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଜଳିବନି କିଛି ମୋର ତମର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି 1% ପଡୁନି ସବୁ ବର୍ଷ 1000 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 1000 ପିଲା ପାଠ ପଢି ସବୁ ବର୍ଷ 1000 ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ 40 45 ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେ ତମ ଲାଇଫ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବନି 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ପଢେଇଲେଣି ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1000 ପିଲା 11,000 ପିଲା ପାଠ ପଢିଲେ ତମେ ପଢେଇଲେ ତମଠି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ବି ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଖୁସି ଫେଲ ହେଇଗଲେ ବି ଆନନ୍ଦ କିଛି ମୋର କିଛି ନଥିଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଏବେ ଅଛ ତ ବୁଝଉଛି ଭୁଲଟା ଲାଇଫରେ ନ ହଉ ଭୁଲଟା ଲାଇଫରେ ନ ହଉ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲ ହେଲେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଅଛ ତମେ ତମ ଦୁନିଆରେ ଅଛ ବାପା ମାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ତମେ ଦେଖିବ ତମ ପାଇଁ ସେ କେତେ ପୋଜେସିଭ ଛୋଟ ତମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଛୋଟ ସେମାନେ କେତେ ହର୍ଟ କରୁଛି ସେମାନେ ସେଟା କହିପାରନ୍ତି ନା ଅଲଗା କଥା ଆମେ ଗାଡିଆରେ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରିଅଲିଟି କଣ ଗୋଟେ ବାପାଟେ କଣ ଭାବୁଛି ମାଟେ କଣ ଭାବୁଛି ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ତମଠୁ ସେମାନେ ଆଞ୍ଜେକ୍ଟ ତମ ଦୁନିଆରେ ଖାଇ ପିଇ ବୁଲୁନ କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ସେମାନେ ତମକୁ 11 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲେଣି ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ତମ କ୍ୟାରିୟରଟା ବେଟରମେଣ୍ଟ ହବ ସେମାନେ ତମ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ତମ କ୍ୟାରିୟରଟା କେମିତି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ପାଠ ପଢୁଛ ନହେଲେ ତମ ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ତମେ ଦେଖୁଛ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲ 8 9 10 ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ପାଠ ପଢା ତେଣୁ ପାଠ ପଢା ଯାଇକି ଡେଲି ଲେବର କାମ ବି କର ଗାଁରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛ ଦେଖି ତମକୁ ସେଠି ଉଠେଇ ଦବ ପାଠ ପଢେଇଲେ କଣ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ପିଲା ଗାଁରେ ଆଜିରେ ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଘର ରହିଲି ବାହା ଝିଅ ପିଲା ଗାଁରେ ଆଜିରେ ବି ସେୟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଘରେ ତମକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରି ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ କାରଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ କର ତମ ହସି ମଜାକ ଲାଇଫ ଯାହା କରୁଛ କର ମେନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍କ ଟା ଭୁଲି ଯାଅ ତମର କଣ ଅଛି ସବୁଟାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଧରୁଛ ପାଠଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୋଉଠି ଭାବୁଛ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ
ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କାମ ତାକୁ ତମେ ଆଗ ଧରୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ ପୁରା ଭୁଲ କରୁଛ। ତମେ ଏବେ କିଛି ରିଅଲାଇଜ କରୁନ, ଏବେ ମୋ କଥାଟା ଖାଲି ଏ ମାସ କାହିଁ କାହିଁ ହଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ ହବ ଅପେକ୍ଷା କର, ଗୋଇଠା ଖାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତମ କଥା ମନେ ସେଠୁ ଗୋଇଠା ଖାଉଥିବ ହେଲା, ଜବ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ପଶିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ନିଜର ଗୋଟେ ପଇସା ଦରକାର ହଉଥିବ, ରିଅଲାଇଜ କରିବ ଜିନିଷଟା ଲାଇଫରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନଟା ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ନା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଥିବ ତା ରିଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ। प्रीवियस क्लास में पढ़िଥିଲେ मोलार कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पावर द which affect the dilution factors affecting concentration কি কইলে এখন নাই এটা দেখিবা এটা একটা এক্সপ্রেশনটা লিখি দিতে হবে পরীক্ষার পরীক্ষার কোশ্চেন পচারছে দিলো রিলেশন বিটুইন relationship between lambda m and lambda e এই লাইট কোডারে রাইট হ্যালো বুঝে এক্সট্রিম লাগে দেখা দিব তো তাহলে ফিট হবে আর দেখা দিব ডিফারেন্ট হবে দেখা উচিত হ্যাঁ আরে ফিট করব হলা the relation between lambda m and lambda e molar constants and equal constants से कुछ हम ऑलरेडी पढ़िथिले रे lambda m by expression पढ़िला मन पकाओ kappa into 1000 divided by molarity चलो सेबला lambda e की by expression कौन पढ़िथिले 1000 divided by normality और जल्दी मैं जीटा को डिवाइड कर दोछि डिवाइड कोन हमरे लैम्बडा m बाय लैम्बडा e क्यूब एटा डिवाइड कर a into 1000 divided by m whole divided by a into 1000 divided by कोन हिला n के उस पर को एटा था एक्सप्रेशन डिवाइड कर देली जल्दी समय डिवाइड करियो कापा कापा कटि गला 1000 कटि गला आ बंचिला कोन टिके नजर पकाओ लैम्बडा m बाय लैम्बडा e क्यूब अरे कोन रे कोन बचा देखो 1 by m 1 by m 1 by m बात को मैं एमटी लिख पारिबी n by m कोन रे लिख पारिबी देख लेबा अरे n का हम कहा बाय करथिले कंसंट्रेशन का नॉर्मलिटी अरे नॉर्मलिटी तो तमन जि मने थिबो एक्सप्रेशन नॉर्मलिटी n is equal to weight of the solute by equivalent mass 1000 divided by volume in ml মানে বুঝি নরমাল এক্সপ্রেশন সেগুলা মোলারিটি এক্সপ্রেশন টিকে মনে পকাবে মোলারিটি m তার এক্সপ্রেশন করতিলা weight of solute divided by molecular mass into 1000 divided by v in ml তাহলে মোলারিটি নরমালিটি এর ভ্যালু পুট করে দেলো পুট করবি তাহলে পারবি lambda m by lambda e cube पुट कर नॉर्मल की जगह कितने पुट करबी wb by e अरे हमने into 1000 divided by v in ml whole divided by कोन wb by mb into 1000 divided by v in ml कोन कोन कटियो देखियो wb w कटियो 1000 कटियो v कटियो और नहीं लास्ट बचियो कोन 1 by e তাহলে ভাই 1 by n বুঝছো বা 1 by e by 1 by mp টা কোন কোন লিখতে পারি mp by e বুঝিবালা হলা যদি তুমি এক্সপ্রেশন এটা কহি দউছি কারে ফাইনাল তো মনে রাখ পাইলো নলে এই এক্সপ্রেশন তলে আছে কোন কারণ lambda m by lambda e ହେଲା
देखो ये लैम्बडा इक्वल कौन हम और सेकेंड शो कॉन्टेक्स्ट में वॉल्यूम ऑफ क्यू काट दे राजा मुझे इससे बहुत हो गया बहुत हो स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं हेलो आप सिर्फ बाहर होगा वो लाइन पड़े जो जो बैठा पड़े सीट जे बाहर होगा तो घरे 21 भी बेडरूम से जाकर 21 पे छोटे छुआ रहइबो और ता सराउंडिंग में बंद बड़ा दिन में हम लोग सिम एई सेक्शन ना इलेक्ट्रिक गुडा को बेसी हरान कर पैसा नौछन सर प्रबल चोरी विद्या चोर गुडा 9000 टका इलेक्ट्रिक को 25000 टका नेले चेंज कर जो प्रॉब्लम डोमेस्टिक कंपनी एबे बोलुन 3 फेज गोटे बोलुन सम 3 फेज 3 फेज अछि 3 फेज नेले को माने कोन इंडस्ट्री तो टाका बोले चले काम को लगा छोटो आड़ी के लोकेट আছে ट्रांसफर আর ইঞ্জিন করে ট্রান্সফার ভালো লাগে আর সে ঘর আমরা কি ইউজ করছি আর ইউজ করছে ହେଲା ବେଶୀ ଲଗା କରେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଗରମ ଦେଖିବା ବାରମ୍ବାର ହେଲା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଉଠେଇଲି ଆରେ ଏଇଠୁ ଉଠା ଲାଷ୍ଟ କଣ ଅଛି mv ବାଇ e mv ଟା ହଉଛି ମଲିକ୍ୟୁଲାର ମାସ୍ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ এই এক্সপ্রেশনটা তুমি মনে রাখি পারিব বা এটাকে এমনিতে भी লেখা যায় রে lambda n by lambda eq is equal to n factor डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ी तो पचाचन সেই জিনিসটা করে এসেছি जोठी mb টা হচ্ছে বলে না মলিকুলার মাস অফ সলিউশন বা ইলেক্ট্রোলাইট molecular mass of electrolyte the electrolyte ର molecular mass ଆଉ ଏଟା କୋନ रे বলে পড়ছে আমি সলিউশন পড়িলে ইকুইভ্যালেন্ট মাস কি মাস ইকুয়াল মাস ହେଲା ଆଉ जो n ଟା जो ବାହାରଲାନି ଏ ডিভাইড বাই n ଫ୍ୟାକ୍ଟର जोटा মনে কি দাও n ଟା ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ एसिड ନଉଛ ତାର ବେସିସିଟି n is equal to n ଟା হচ্ছে बेसिसिटी कहा ପାଇଁ ଯଦି एसिड ନଉଛ মনে পড়ছে ইকুয়াল মাস পড়েছিলে যদি एसिडिटी নউছ তাহলে কাହା ପାଇଁ রে और बेस ପାଇଁ তাহলে টোটাল চার্জ যদি নব টোটাল চার্জ অন কাটায়ন তা কোথি ପାଇଁ না ফর সল্ট যদি সল্ট নব তা ହେଲା যদি এক্সপ্রেশনটা যে মনে রাখিপালা নলে এতিকি মনে হব ইচ্ছা তো লিখিবা আরে এটা লিখি দেতা এক্সপ্রেশনটা लास्ट को दरकार কিন্তু মনে রাখিব লাস্ট টা তোমার ডেরিভেশন পচারিব যে এক্সপ্রেশন বিটুইন রিলেশন বিটুইন ল্যাম্বডা এন্ড ল্যাম্বডা পচারিবি কেবে আছে আমি ভাবছি কিন্তু এই জিনিসটা পচারছি এইটার পচারছি
ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ହେଲା ଏଇ ତ ମନ यार हम बच्चों को मतलब नहीं नहीं मैं भूल करी लैम्बडा एम बाय लैम्बडा इक्वल लैम्बडा एम पढ़ना लैम्बडा एम बाय लैम्बडा ये वाला सॉल्व करना होला ବୁଝିଲା ଆଉ ଯାଉଛି ଧର ମତେ ଏବେ କହିଛି ଯେ
polar conductance of polar conductance of LCM is 90 mole inverse centimeter square mole inverse. Find the lambda is which is true expression. Not a good single no. Lambda is and lambda eq or sulfuric acid. ହେଲା କୋଡା true. Lambda is equal to lambda eq. Lambda is equal to mu lambda eq. Lambda eq is equal to 2 lambda m d re lambda eq is equal to 4 into lambda. এটা একটা কোশ্চেন করছি এটা হলো কনসেপ্ট পড়বে বলা আছে এই কোন কোন ছিল মোলার কন্ডাকশন দেইছি তাহার দেইছি LCl টা ଗୋଟେ কোন না সল্ট যদি LCl କୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିବ କାଟାୟନ ଆନାୟନ ଯାହାର ଜାଣିଥିବ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲସ 3 ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କ୍ଲୋରିନ କଣ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିବ ତିନଟା Cl ମାଇନସ ହେଇକି ବାହାରିବ তাহলে এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড পাই আমার n ফ্যাক্টর কেতে হবে আর n ফ্যাক্টর কেতে হবে চার্জ জন কাটায়ন উপরে চার্জ কেতে আছে রে আরে কাটায়ন এইটা পজিটিভ চার্জটা তাহলে চার্জ জন কাটায়ন কেতে আছে কি কই পারিব আর কেতে 3 যদি 3 হেলা তাহলে আমি পড়িছি এক্সপ্রেশনটা কোন না lambda m by lambda eq is equal to তার অ্যালুমিনিয়াম ফ্লাইট বাই কেতে হবে 3 এটা বুঝিপারনি আর এটা বুঝিপারলো তাহলে নমস্কার बहुत ही सुविधा है কিন্তু অসুবিধাটা হলো একবার কম পড়াই কিন্তু বেশি পড়া অধিক আটটা দিয়ে পড়াই যায় তো সিএস সুবিধা आपको अध्ययन का অসে সিবিএস का कितना है ना সিএস জানো অসুবিধা কি অসুবিধা আর কোনটা অন্য জায়গায় কিছু আপনি তো পরে দেখি শব্দ তো ঘুরে যাওয়ার বস্তু सेकंड और सर क्लास बहुत दिन लगेगा हमारे दियो सम्मान ताको विषय सुधा हो ऑनलाइन क्लास को कंबाइन होजी बायोलॉजी कंबाइन होजी ताको शेयर को केमिस्ट्री कंबाइन होजी हां हां हां
कारण यार चार्ज अछि फ्री या मानने कोन चाहिए मैथमेटिकली लैम्बडा m इज इक्वल टू कोन रे 3 इनटू लैम्बडा इक्यू अरे हम नहीं बुझियला ताले मते मोलार कंडक्टेंस देछि मोलार कंडक्टेंस माने कोन तो कहितली लैम्बडा m ताले लैम्बडा m रो वैल्यू केते देछि रे 90 देछि 90 एटा हला 3 लैम्बडा इक्यू 45 ताले लैम्बडा इक्यू रो केते बाहर जियो वैल्यू ना 90 बाई 3 अरे फोर नहीं তাহলে কেতে হবো 30 তাহলে ইউনিট কোন হবে কি কইতে দিব ওম ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট র ইনভার্স মানে ইকুইভ্যালেন্ট কোনটা বুঝাইছ না এটা করো এটা কি কই পেলা সালফিউরিক অ্যাসিড বাই কোনটা ঠিক হবে কো বুঝি পাইলো সালফিউরিক অ্যাসিড বাই কোনটা ঠিক হবে কো সালফিউরিক অ্যাসিড বাই কোনটা ঠিক হবে কো বুঝাইনি দেখো সালফিউরিক অ্যাসিড দেখছি যদি তুমি সালফিউরিক অ্যাসিড ভাঙুছ কেতেটা H+ পাইবে রে দুইটা H+ পাইবে আরে হল নাই আরে হল নাই কোটিকে আরে হল নাই তিনটা H+ বাহারিব তাহলে এইটা আমি পড়িছিলে তার কোন বলি বেসিসিটি বলি কইতে দেখি তাহলে ইয়ার সালফিউরিক অ্যাসিড র n টা কেতে হবো আরে n ফর সালফিউরিক অ্যাসিড কেতে 2 হলা 2 হলা আমি একটা এক্সপ্রেশন পড়িছে लैम्बडा m बाय लैम्बडा इक्यू लैम्बडा m बाय लैम्बडा इक्यू होची कते 2 अरे हल नहीं ताले लैम्बडा m टा को कोन बोली कहि परिबी 2 इनटू लैम्बडा इक्यू अरे को एक्सप्रेशन टा आबे ठीक हो देखा को बी बी का हम बुझी पाइलो এই বলা যাহা क्वेश्चन देथियो से आंसर करि परिबो सोडियम क्लोराइड बाय कोन हो इके कहिलो देखौछि तमते कहइबो तब किता पाठ होछि तम करियस हला एक्सप्रेशन काढिबो एक्सप्रेशन between lambda m and lambda eq काढिबो का ପାଇଁ दूची सोडियम क्लोराइड हला CH3COH दाला एसिडिक एसिड हला C रे आउट रहिला कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 E रे हला MgCl2 E रे हला सोडियम हाइड्रोक्साइड X रे हला आउट का भाई करियो आउट का भाई ठीक है N2SO4 होल 3 भाई का এইটা মধ্যে তাহলে নীট রে পচার দিলে হলা হলা શું કરી এটা বলছি কি নাকি এটা বলছো এটা
छोटोनी काटिया बरिया बदल दो लिखिलो बेबी लिखिलो कि बेबी कलर करते रो अरे हलो नहीं आगु जीव कुछ न लिख दे छोटा करके आनियो तापर कोन क्लास अछि तोले खोला स्टोर लिख दियो दादा नोट लिख देना परे खोला स्टोर लिख दी था वही चल चुकी खोला स्टोर पड़ी उसकी एप्लीकेशन खोला स्टोर आपने जॉब सीखा पड़ेगा देखो तो जहां जहां पढ़ो उचित तो ठीक पढ़ी पढ़ो है ना बुझियो चेष्टा करो पानी को नहीं चाहिए କିଛି ନା ବୁଝି ପାରିବୁ ପଢା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ କିଛି କହିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବାକ୍ୟ ଦେଖିବ Euler's law. Spelling that Euler's law. Euler's law, the law of independent migration. Law of independent of migration. ले लॉ को जिबा पूर्व तुम लॉ कथा के कोन बाय लॉ टा दिया होला सुनो तो गोटे मने पडुछ हम एई भला गोटे प्लॉट करथिले एक प्लॉट रे स्ट्रांग बाय करथिले एटा वीक बाय करथिले प्लॉट टा मने पडुछ ए जो प्लॉट मु तुम करैथिले मने पडा कहिथिली एटा होची हमर जीरो कंसंट्रेशन बा तार नाम कोन दिला गोटे इनफाइनाइट डाइल्यूशन मने पडुछ ए भलो नै এই যে কোন হলা না দিলে এটা উইক পাই এটা কোদি পাই স্ট্রং পাই তো কহিতলি স্ট্রং ইলেক্ট্রোলাইট স্ট্রং করতে তার জিরো কনসেন্ট্রেশন রে মোলার ইলেক্ট্রন্স কেতে ଅଛି তবে কাঢ়ি দেই পারি কাঢ়ি তুমি দেখো এটা হিসাব করছ কিন্তু ইয়ার তুমি কাঢ়ি পারি তো আর কাঢ়িবা কেন यारो काढीला नाही बुझला तुझे निकटे सुन એટલે લોટ આ તો પછી મેલ કારણ હોଉଛି છે બોલા લાઈટ કરે ગો molar conductance at zero concentration molar conductance at zero concentration ब्रैकेट लगा हो गया लैम्बडा ए मुंडो ऊपर 0 लैम्बडा ए 0 ठीक है मोलार कंसंट्रेशन जीरो कंसंट्रेशन और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट
can be determined determined from experimental graph from experimental graph जो experimental graph हम खोलिছিলে से experimental graph रो हम काढी कर हला जीरो परसेंट but तब लाइन लिखो but or weak electrolyte weak electrolyte সেটা পুনি আমাদের lambda ion 0 এবারে lambda ion 0 cannot be calculated এটা তুমি বাহার করি পারি cannot be calculated as কোন ভাই as the line does not intercept as the line does not intercept in graph रे এটা ইন্টারসেক্ট করব না বুঝি পাইলো বুঝি পাইলো নেক্সট পয়েন্ট লেখো তা পয়েন্ট লেখো নেক্সট পয়েন্ট লেখো Coulom's law Coulom's law Coulom's law Coulom's law help to determine lambda n 0 help to determine lambda n 0 theoretically or any electrolyte যে কোনো সি ইলেক্ট্রোলাইট তুমি নিও তাপাই থিওরিটিক্যাল সে কাটি দেই পারি হলা পরীক্ষারে পড়িলে এগুলা কিছু ন দেখলে চলে পরীক্ষারে কিছু এগুলা দেখতে দরকার নাই পরীক্ষারে পড়িব ভাটিজি কোল্লা তুমি পরে বুঝিয়া পাই না তুমি লিখি হলা আটা লেখো the law states that তোমার কাট করো the law states that লড়া দিকে বড় হলা আগে হয় করে দেখি when dissociation is complete to spelling করে দিকে পছাড়িব when dissociation is complete each ion makes a definite contribution each ion makes dos last level study each ion makes a definite contribution towards molar or equivalent molar or equivalent conductance so when dissociation is complete লিখিছো লিখো when dissociation is complete comma when dissociation is complete when dissociation complete লিখছো তো ভাবো যে লাস্ট হচ্ছে ডাক্তার at infinite dilution dissociation complete পূର୍ବରୁ আরো মার ଦେଇକି जो फास्ट आरंभ करछो सेंटेंस को when dissociation is complete ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଲେଖ at infinite dilution comma এটা আরম্ভ লেখ পরে বুঝিও সুবিধা হবে at infinite dilution comma ହେଲା at infinite dilution comma তা তলে লিখিছো কোন when dissociation is complete comma
each ion makes a definite contribution towards molar or equivalent conductance of the electrolyte of the electrolyte irrespective 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 nature of the other ion ହେଲା irrespective nature of other ion ହେଲା stop मारा ହେଲା से बोले को the value of से लॉ कंटिन्यू कर the value of ना से मतलब साइज stop मारलो तापर लेखो the value of equivalent or molar conductance the value of equivalent or molar conductance at infinite dilution for any electrolyte infinite dilution for any electrolyte is given by the sum মানে SUM মিশ্রণ করো the sum of the contribution of two ions sum of the contribution of two ions bracket में लिखो cations और anions सुनो बहुत बड़ लटा हे गला जे भाबी पारो मु एते बड़ लेखि पारिबिनी यदि बहुत बड़ लागुची तमे चाहिबो कोउ लेखि पारिबो ना को लिख जानछो हम जो स्टेटमेंट लेछि तमोड ताको रेड लाइन अंडरलाइन कर दियो यदि परीक्षा तो लास्ट मोमेंट मने ना पड़छि तो सेटा लेखिले भी समान जो आरंभ होइछि the value of पृष्ठ मान लिखिलो the value of equivalent or molar conductance at infinite dilution for any electrolyte given by the sum of the contribution of two ions सेति जदि लिखिबो भी ताले सेटा तमर समान हला जो ऊपर सहित मिसेई लिखि पारछ भलो कथा बोले एति की लिखिले भी चलिबो खाली शॉर्ट रे बुझी देबी कोन करे से कहिला तमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै तुमे सुनो कौन नहीं इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल ए एग्जांपल तमे लिखि दबो धरो गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै तो AX dy धरो गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै तो सबाइलो सिंपल लेखा ताको कंफ्यूज कर धरो गोटे इलेक्ट्रोलाइट AB नै AB गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै ये भांगिले गोटे काटायन दबो गोटे कोन दबो आनायन दबो से स्ट्रांग हो वीक हो जे कोनसी इलेक्ट्रोलाइट से कहिला यार जति मोलार कंडक्टेंस काढिबार अछि लैम्बडा एन 0 मोलार कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन तो काढिबार अछि का पई फॉर एबी दि काढिबार अछि हम एमिति काढिबु द डीटांक कंडक्टेंस का मिश्रण करो माने कोन लैम्बडा एन ए केते कंडक्ट करूछि लैम्बडा एन बी केते कंडक्ट करूछि माने सुनो या माने कोन ए जेति की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे या माने कोन बी जति की कंडक्ट करे इटा मिसे तब बुझबे धर गोटे भांगिला गोटे काटा जुटा तर काटा आयन कंट्रीब्यूशन आ आनायन कंट्रीब्यूशन दिटा मिसे सेतो बले से बुझी जेतले इनफाइनाइट डाइल्यूशन हेतिबो इनफाइनाइट डाइल्यूशन सब तक भांगी जाय बुझिला तो सब इलेक्ट्रोलाइट भांगी जाय एटा गोटे ता माने मु आउट एग्जांपल बुझो सुविधा हो धर मोर गोटे इलेक्ट्रोलाइट नै छी A to B3 मोटा को बुझिया पे कहूची एटा काटी देती हला एतुरु धर बाहरिला दीटा A plus 3 आ तीनटा B minus 2 बाहर बुझि पाइलो तले काटा ना मिसी टोटल केतरा बाहरला
कितना वाला ये दीटा वाला ये कितना वाला तीनटा ये दीटा तीनटा से कोची जति तबे कहिबो कि से मोलार कंडक्टेंस A to B3 रो कार्ड है अरे A to B3 रो कार्ड है कौन करिबु देखो A3 रो कंडक्टेंस केते तमे आगो काढी दो A3 रो कंडक्टेंस केते आगो काढी दो गोटे रो काढी देले जे मो 2 मल्टीप्लाई कर देबी ताले ए टोटल ता होते मिलिसी सेमिति कहिला आगो तमे मोलार कंडक्टेंस B-2 रो काढ जति तमे पाइ जी तैयार कर दे और रिजल्ट मिसी दे काम बुझी पाला हमें एग्जांपल एटा लेखो कि ता कोडा लेखो सेटा लेखो दीटा लेखो ठीक दे एक्स वाई करी लेखो एटा एग्जांपल लेखो एग्जांपल कंसीडर कर ता बहिरा आउट देछि बहिरा प्रकार कंफ्यूजन हो कोड करे बहिरा गोटे कंसीडर करछि देखो a x b y एटा भांगिबो और x नंबर ऑफ a y दबो 50 y नंबर ऑफ b minus x दबो b minus x तामाने मोलार कंडक्टेंस ax by रो जति मते काढिबार थिबो मु केमिति काढिबि रे आगो मोलार कंडक्टेंस गोटे रो काढि देबी ना गोटे आयो काढि देबी सेते मल्टीप्लाई कर देबी x मल्टीप्लाई कर देबी मिश्रण मोलार कंडक्टेंस कहार काढि देबी ना सॉरी ता काढि देबी b रो काढि देबी अरे होला नै b रो काढि देबी मोलार कंडक्टेंस b minus x रो काढि देबी मल्टीप्लाई कर देबी y এটা লেখা চলে তাহলে ইন জেনারেল তা দুটো লেখা চলে তাই ক্লাসে অ্যাপ্লিকেশনে করবে অ্যাপ্লিকেশন পরীক্ষা করছিল সলিউশন কারণে ডাউট বাইরে যাবে এগুলো লাস্ট ক্লাস আপনারা পড়বেন কোন নোট হ্যাঁ এটা আসলে কিছু লিখতে পারলা তুমি সেই কিছু লিখতে পারলা ওই করে না কারণ এই কোডটা নরমালটা দিয়েছি না এই 1 এ মানে তো কাম করলু ডাইরেক্ট পকেই দে 30 নম্বরটা কি কষ্ট হবে 25 টা ହେଇଯିବ 30 নম্বরটা আমি না এনভাল বিমান পকেলা হউনি হউনি 25% ভ্যালু হাইড্রোক্সাইড ওহো यार বেসিক 2 ଅଛି ସେଠି ହବ 2 ମାନେ এটা কেতে ଅଛି 27 জায়গায় 0.1 ইনটু 2 ସେ 0.2 କରି তা বেসিক 2 না বেসিক 2 মানে 0.1 ରୁ কেতে ଅଛି যদি 1 ଗୋଟେ ଆୟନ ଭାଙ୍ଗିବ ତ 2 ରହିବ ତ 0.1 ପରେ କେତେ ରହିବ ଦେଇ ହବ ସେ 2 ବହି କରିବ ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବ n1 ବିମାନ ଇନଟୁ b2 ଡିଭାଇଡ୍ ବିମାନ ହଁ